Hai guys, jangan lupa like dan follow Facebook kami dan subscribe YouTube channel kami. Bye. Hai, Assalamualaikum. How are you? Apa khabar semua para pelajar coach? Okay, hari ni coach buat video ni sekejap saja untuk fast revisions. Apa yang telah para pelajar explore ataupun apa yang coach telah share sepanjang bengkel hari tu ya. Hari Sabtu kan? Sabtu. Okay. Alright, so apa yang you all dah tahu ketika selepas bengkel tu dijalankan adalah you all dah tahu macam mana nak buat bahagian B, paper 2 section B UPSR episode 3 iaitu speech. Okay, so hari ni coach akan buat kita panggil apa, recall balik apa yang you all dah cover supaya sebentar lagi bila coach bagi soalan you all ingat lagi lah apa yang you all dah cover. Okay, first of all dekat bahagian ni kita dah saya dah beritahu awak yang bahagian B kertas 2 ni okay, dekat sini bahagian B peruntukan markah 15 markah dan masih diberikan 25 minit gitu ya. Okay, so coach juga yang ni coach make it simple yang penting-penting yang coach bagi tahu you all dalam video ni. You all pun kena tahu tentang ini. Okay, di mana bagaimana kamu nak dapatkan markah tinggi dalam bahagian B ni, maksimum untuk karangan 12. Okay, di mana kamu 3 markah tu dekat B1, yang isi information transfer tu kan, yang kat situ so kamu isi maklumat yang diminta. Okay, tapi dekat karangan ini yang kamu kena tekankan Okay, so distinguish DS 11 hingga 12 where written paragraph. Itu kriteria-kriteria kena ada. Paragraf kamu kena susun dengan cantik. Kemudian variety sentence patterns. Okay, variety sentence pattern malam tadi saya dah cover bahagian how to build distinguished sentences kan. Okay, so macam mana kamu nak cantikkan ayat kamu, macam mana daripada simple sentence, compound sentence, dan kamu juga ada complex sentence. Dan saya rasa kamu lebih faham bila kamu ikuti bengkel malam tadi yang mana complex sentence bukannya karangan yang susah tu ya. Okay, complex sentence maksudnya dia ada penggunaan relative pronouns kan. Okay, kemudian itu kalau dapat 11 ke 12 lagi apa yang kamu kena ada, pastikan kamu guna vocabulary tu effectively lah, kena tahu bila nak guna super word. Okay, super word ni boleh bantu kamu untuk boost markah kamu coach dah pesan banyak kali tentang hal itu. Okay, kemudian itu kalau 11 ke 12. Kalau markah 8, 9, 10 kita panggil excellent. Okay, pastikan paragraf kamu bercantum dengan baik ataupun linkers itu digunakan dengan betul. Okay, kemudian kamu juga terlepas pula. Okay, kamu juga kena pastikan yang variety patterns with minor error. Maksudnya penggunaan pattern kamu tu ada sedikit salah tu okay lagi, tapi dapat 8, 9, 10. Coach kata kalau boleh student coach semua kena dapat 11, 12 distinguish. Okay, so macam mana kita nak score 12 markah ni? Hari ni kita tengok macam mana kita nak score 12 markah ni. Okay, first kita tengok dulu. Okay, dalam kertas bila kamu nak buat dekat bahagian B, karangan B ni, coach selalu gunakan ataupun tekankan pasal FTC. Maksudnya kamu kena tengok balik format dia. Identify the format. Okay, kamu kena tahu format dia apa. Adakah format dia informal letter, message, postcard, speech dan sebagainya. Ada banyak Okay, hari ni kita fokus pada speech saja. Kemudian kita kena define the target T yang kedua. Yang dalam buku teks pun ada Okay, define the target of your writing. To whom? Kepada siapa kamu nak menulis ni kan? Contohlah kalau kamu nak menulis kepada classmate ke, sibling ke, cousin ke, okay? Kamu nak tulis kepada guru kamu ke, okay? Alright. So, identify the content. Bila kamu identify the content, kamu kena pastikan yang ni penting supaya kamu tak adalah soalan minta A, kamu bagi Z. So, therefore, you have to read the instruction carefully. Okay, daripada B1 lagi kamu kena baca, fahamkan apa maklumat yang diberikan, stimulus yang diberikan So, for example, content, basically kita akan ambil daripada question. Refer to the question. Sekejap lagi coach tunjukkan balik.
Coach dah bagi tahu dalam bengkel, tapi coach akan buat revision lagi lah. Okay, so writing a speech. Macam mana nak tulis speech? Coach ada bagi template macam mana nak buat speech kan. Senang saja. Kalau keluar speech, okay, speech tak keluar lagi tau. So kalau keluar speech pada exam yang tahun ini, kamu dah tahu. Ataupun dalam peperiksaan pertengahan tahun ke, PAT kamu peperiksaan akhir tahun ke, kamu tahu dah. Ini template dia ya. Okay, first paragraph introduction, kamu mesti greet the audience. Okay, tak kisahlah kalau dia morning, good morning. Kalau dia tengah hari, good afternoon. Okay, contoh-contoh kita nak greet dia, contoh macam dia lah. Okay, good morning to the headmaster, teachers and fellow friends. Simple je. Kamu ingat kamu ada patah perkataan yang kamu kena jaga. Jangan overboard Okay, nanti kan hilang markah. Kemudian dekat sini introduce yourself, simple je, tak payah bagi tahu kamu daripada Kajang ke ataupun kamu daripada full alamat kamu lah. Saya daripada Kajang 56,000 Kuala, contohlah kan. Tak bagi postcode, tak payah. Just bagi tahu I am siapa, nama you. Katalah kalau kamu Isfahan, I am Isfahan. Kalau kamu Ain, I am Ain. Kalau kamu Kairina, I am Kairina from 5 anggrek ke, 5 robotik ke. Benda tu you kena tengok, bagi tahu So, introduce the topic. I'm here to present the speech on topic apa. Okay. So, nampak tak sampai kat sini? Refer to the question. Okay, so ini dia punya kerangka untuk second, third, fourth paragraph. Okay. Kena ada main idea, MI ni main idea, SD supporting details. Bagi main idea, kamu elaborate. Kamu bagi main idea yang kedua, kamu elaborate. Kamu bagi main idea yang ketiga, kamu elaborate. Ini saya tunjukkan dulu kerangka dulu, okay? Kemudian, last kali the fifth paragraph, the conclusion ataupun kita closure dia, okay? Thanks the audience, thank you for listening, cukup. Okay, cukup dah yang tu. Okay? Ada contoh soalan kalau kamu tahun 6, contoh yang ni kita ambil daripada tahun 6, macam Farrell lah kan, Farrell, siapa lagi tahun 6, Eja, Arshad, okay. So kamu boleh tengok kat sini, stay safe from strangers, dia bagi you arahan, you baca semua arahan ni, kita dah tengok kan arahan ni kan, okay. Alright, okay, dah tengok arahan ni, kita kena tengok balik apa maklumat yang kita nak tahu. Okay, so dia kata the people of Seed Robotics are learning to write speech. So, kita guna balik FTC yang coach dah pernah explain, tadi pun coach dah explain balik. Okay, apa format dia, apa target dia, okay, dan apa content dia, alright. Then, we move on. Okay, so target of course, dia kata speech, clear cut, dia kata kat sini speech kan. So dekat sini dah bagi tahu speech sayang. So therefore saya rasa tak salah kan nak tahu, okay, memang dia punya ni very direct, okay. Dan juga kita pergi kepada yang kedua, dia cakap apa, lepas speech dia kata, okay, siapa kau target kamu? Kamu nak dibagi kat sekolah kan? So kalau kat sekolah, kalau kat kelas saja, of course kamu punya classmate dengan kamu punya teachers. Kalau dia kata kena bagi dekat sekolah, kat assembly ke, okay, atau dia pertandingan kat sekolah ke, kamu cakaplah school citizen, the headmaster, teachers and friends. Kalau competition, tambahlah judges, okay? Alright, so kata kat sini, okay, apa content dia? Tadi kita tengok balik, stay safe from strangers. Yang ni adalah buku teks. Ni coach ambil extract daripada buku teks. Paragraph 1, give the audience good morning to the headmaster, teachers and fellow friend. My name is Najmi from Six Robotics. I am here to present a speech on the topic stay safe from strangers. Jaga huruf besar, huruf kecil tu ya. Okay, kemudian yang ni dia punya paragraph. Biasanya kalau kata main point, you must always tell your parents where and whom you are going out with. Yang ni ada dekat information ni. Ingat They always tell your parents where and whom you are going out, okay? So, sambung balik, this important. Ini dia punya details lah, elaborate kan? This important because they can help you during an emergency. So ini page book, tengok textbook page 98. Okay, dan ada lagi lah, ini antaranya. Dan kamu cakap penutup dia, thank you for listening. Itu saja. Okay, yang ni so ini dia penuh ni, kita tengok dekat template ni, contoh, okay, dia kata good morning teacher and friend and fellow, good morning to the headmaster, teachers and fellow friend. I am Zara from Six Bakawali. I'm here to present a speech topic, bukan strangers, topik tadi apa kan, topik yang tadi lah, okay. Kemudian body dia, strangers are people whom one does not know. If a stranger offer you a candy, never accept it.
Seterusnya, dia kata, okay, you should love yourself more than the tasty candy. Kenapa kamu kena sayang diri kamu lah? Okay, lagi. Secondly, you must avoid walking alone. Why? Kenapa? Biasanya kalau kita buat kita punya supporting detail, kita tanya soalan why. Okay, kemudian this will open the opportunity for strangers to get close to you. Betul tu. Okay. Kemudian kita tengok kat sini. Lastly, if any stranger approaches you, do not hesitate to scream as loud as possible. Jerit kalau ada strangers yang ni. Dan seterusnya lah. Okay, akhirnya kenapa nak buat macam tu? This will attract the public dan mungkin public akan tolong you. Okay. Alright then, thank you for listening. Okay, so inilah yang lengkap. Coach ada bagi dalam group sebenarnya. Okay, kemudian Coach ada bagi soalan lain yang ini. Coach minta you all buat, okay, pasal jackfruit. Okay, so jackfruit ni dia kata you masuk competition, you nak bagi ni. Nak bagi apa, the benefit of jackfruit. Okay, so kita tengok. Saya Coach dah highlight kan apa yang penting dekat sini. Alright, dan kita kata to talk about benefit of eating jackfruit. So talk, speech, formal talk. Target the audience, the headmaster, teacher and fellow friends. The benefit of eating jackfruit. Okay, ni dia punya template. Kita refer buat template yang sama bila kita buat speech. Okay, boleh? Okay, kemudian kita pergi pada introduction, body and conclusion. Ini requires, speech require this shape. Konten-konten ni kena ada. Contoh kalau kata greet the audience, good morning to the headmaster and teachers and fellow friends. I'm Farrell from Si Anggrek. Lepas tu, to the audience kan. I'm here to present a speech topic. Apa dia? The benefit of eating jackfruit. Okay, benefit maksudnya apa? Advantage. Kamu kena tahu. Ini kata-kata vocabulary kamu kena power lah. Nanti kata benefit kamu tak faham. Apa the benefit kan? So, kemudian kamu kena teruskan. Okay, apa dia punya information? Jackfruit is what? It's a large fruit with hundreds of seeds. It is a non-seasonal fruit. Okay, supporting detail type of fruit. Jackfruit tu apa? Kita kenalkan apa tu jackfruit Kemudian jackfruit content apa? Ada banyak kan, vitamin C, ada fiber. Kita tengok apa kita nak buat. Contain a lot of vitamin C. It can apa? It can help improve your eyesight and help to prevent from cataract. Ada saya kata apa? Selaput mata biasa kalau orang yang dah berumur berkecenderungan untuk kena tu cataract. Jackfruit contain also high fiber. Okay, so high fiber ni buat apa? This could prevent us from constipation. Okay, dah habis. Tak betul semua kamu cerita kan? Thank you for listening. Sebab kamu kena jaga patah perkataan. Okay, itu saja yang Coach nak ceritakan. Sebab Coach nak bantu you all recall balik apa yang you all dah cover masa hari Sabtu hari tu. Jadi Coach harap jadi soalan yang Coach bagi para pelajar semua boleh buat. Okay, semualah yang dah attend bengkel ni boleh buat. Okay, semalam pun dah tambah belajar about how to build distinguished sentence kan. Distinguished sentences. Nak guna relative pronoun boleh guna. Okay, so tunggu soalan daripada Coach. Lepas ni Coach akan terus bagi. Yang ni sila tonton. Coach doakan anda semua safe dekat sana, happy, and ingat stay at home, keep learning. Okay, Assalamualaikum. Thank you for watching.